मार ये बाजा के मोर रेकॉर्ड डेंस के मार परिना एलंडर पिला छटपट मत लिए चे बोलबास है मारन लिया का फटर लामर माई जी लिया तो ना मिल रहा अरे सरी गल आजकल बीबा टिका ओपरा बोल की नहीं जड़ बोला जा बीबा टिका कर लो का भरते रे बस्ता बस्ता पैकेट पैकेट टाकने तरह मुई किंटी के लेट कर दिली कि नहीं जाओ जाओ मके फोन किंटी गुड़े मोने डाकला ना अरे छके मार भी यार जीवी बोले खर्रा खर्रा गली की नहीं चके मारो मर तो दुई चक मारो मर तीन चक के वक्त तो माटे शेष पाचे उठी कर जीवी अच्छे लिया दिया ना गोट पैकेट बोले ये दे लिया सरी गला विवाह कर लो का काउंट है नल्लाई बोले एंती बोलबा तो मुके किंटी कासे मत लग गला याजियाले लिया ना मिले बोल तो हमर कर डोकरी छाटा पटरी सा ना होइबे एंतर लार गुड़क छाकी करा कर जीवी बोले ए साडू आ साडू साडू भाई साडू जुआर केने जीरा साडू जुआर रो लिया का जईरी ना कौन ती हो कोडेगा गल्ली कोडेगा नहीं सरी गला बोलले हां एंती बोलता हम व्यवहार कर बोलो लिया जंतिकर बनना वाला से बोल यार समान फले गली छे मला अरे कई हे हां तोमर पूरा गाड़ी गुड़ाल फोन नेता मोर तो साइकिल हां रैप राइट मार बसा आजकल रोड है बोलते लो बेसी আছে आता रोड आल तो घसरी ओतरी मोर के ए साडू हां काली बक्सा गुड़ा मत कई कत कत मुती छोइला सो सेटा नोए ना भया के सेटा मत कहू को पानी डालिएला ओ कोई मुती लाई पर बीते नोए ये बाटे कहू को समाने बाटे ओतरी गला कि नहीं मारा आटा सब टाल बोइरला आटा नोए हां मीट कता नहीं तो नोए ना पवित्र पानी सीटे ए साडू ए साडू हां तोमर माई जी बड़ डेंजर आती हो डेंजर काली 10 टका मांग लग देली हां उधर ड्राइवर राती दे बोला मांग बा जीरी ए तोमर माई जी मक राती देला देला राती देला तोमर माई मरे गलो सरला मरे तो गलो अरे काय लागिने एले डाबू देला रे जे एले मुके ना देवे काय ना दे गोरेला लोक दे दे सरला मुकड़ दे दिसता या दे मार नामर कर माजी बांधनी खड़ो है मार पिलाट की नाही कौन ती पिलट गेला नि तके काय लागिने आणि तो रोटर वर्षला पिला ने टोकी ने बांधनी खड़ो ये पकला कुत्री बर्रा कर बोलतरीसी लिया बोले कि नसी कारगर छाके दले बोले पण मोस्की देसी लिया पुले करी लिया कई पुले कई याद जट्टो सर ए साडू मोय नो तपला करे साइकिल के रेंदी होय तो कोडेंगाले फोक्सा कोन कोडेंगाले फोक्सा कोन साडू हां राजू के लाइन मारतेला हो काय टाके राजू के ए राजू बाल सावकार के दकाने पिला मिसा तार साइजर टना मिलले कि मोके मोर डॉक्टरी करता कांक पकलानी ए पिला एंता ना कर ना मार डॉक्टर लके पाप लागसी याते माफरू आया आगे मोर माजी के पिला टका जे दसर सिरा गुनिया माफरू सब सरी गलाई आगे हां पिला टकी नाही मारन को कई दे बेर हां ई लगर दिसरी गुनिया सब कुकुड़ा चिउना टकी टकी खाइला हां ये दिसरी माले कोटर मोर लगे तीनटा कुकुड़ा आन बोलला उल्टा टोटो कालियाटा चित्राटा बोलला रे कलिया गार बोलला हां एंती बोलबा जोगाड़ करिबर नेबी बोलली अरे दरी गली बाबू दिसर लगे जीवा काय बोला आनलीस बोलला आनली दिसर माफरू बोलली बोला पान तो एला कला गुंड रत्ता गुंड बनेलिस कि नहीं बोलला ए भाई ना हां
কলিয়াগার মিলাইলাস কি নাই? এতে কাই কইবে হ্যাঁ কলাগুন্ড রাতাগুন্ড বাটলি আজকে নেই বললা হ্যাঁ বাটি করে না আনলার গুড় পাশরি গেলি বললি ভাই দিশারে মাফরুকে হ্যাঁ এলি লগলতিয়ার কর বললা फटाफट 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 लगड़ 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 कर देली एड दे से उंडा के बेचली एड दे तो दबलाटा आई कि नहीं এতে না हां আমার ওলমা যাইতা মদনগর মিলু হয়। मिल होय कालियाटा হ্যাঁ नो आय कई ना मिलला और नो आय ना रलाय मने হে এতে हां বক্সা গুড়ার টকি মনে মাংতাস মিলতা कौन ती देवे बे ওটা কেবলা তো সবু নেই हां मुरली आउ दर मां खाइला को नि देव त नहीं এ মনে ঘরলে না নিকরে छी रे एते तरबाच केंता हला गया कलंग रता गुड फटाफट फटाफट बट बटली पट फट किया ताला ने এটা তো কোন্ডরা কুকুড়া গার রে কেনতা করবে বললি রাতা গুড খালা গুড বল রা নাই খালা কদর তো লেচার দি লুটপুটে দি কলি আউই গেল আর কাই হ্যাঁ পাত দিশার লাগে লেকে মন্ডাই দিলি আর কাই হ্যাঁ এটা কে হো মামা জিয়া মামা এলা মামা সকাল কে তোর মোর কিন বেটে বার আছে এ তো ছড়ু হ্যাঁ তাকর টকি তোমার টকি তাকরটা হ্যাঁ কে পাল্টা উল্টা याते तार बात काहेला माबरू खरीदला रे बाबू दिसरी माबरू खाम के तो ना देला आरे कहे हे तार टाक समान पानी पेसली गला एंती करी 7 बार ठगी कायला आते मारा हां पाछे काय करली रिसार माटे डरी गेली बाबू छोटा अंड ईश्वर माबरू करे हां पाटा पोरुर कताय शिवरात 2 दिन आजी ना गली আছে মহিমাসা आदि मोर माझे पिला टोके बा भोर मांगबी जेंतियल पर मांगी बोलते तो उठी गली अरे खाए गली बा मुंडे बलर कर रखे लोग काय बोल गज गज दबाते पोकला ऊपर सामगन करे है सामगन करे नुआई ना शिवरात छोटा अंडी ओ हां अरे बोर मांगी गली की नहीं हमको पिला टोके बर আছে की नहीं एकला गोलुस की परसु दादा करने लूर नुआ एकला गली रिसर माटे तो एकला गली अरे खाए काय बोलला समान तो भरी गली मुंडे बलर कर रखने ईश्वर महाप्रभु काय करला আছে কেতে করলা ই জন প্রকার নড়িয়া ফুটা বাত টিকটাকা পোকা বাকো মুন্ডে বলার করা খাই ও মাই সে গড তো বিচার রই গেলা হে বিচারেলা আর মন্দির ফচবটে যাই সে সমান গিজড়ি করে সই দেলা আছে তার সুলি ডাং কেনে গেলা হ্যাঁ তার সুলি ডাং এতে কাই এই তার জমকদার তো সই দেলা বিচার কাজে ইতি কাই বিচার টিকটাকা পোকা বাকো বললা তো সই দেলা আছে মুই তো গলি আর দকলি এনে তেনে মাপরো কেনে গেলা হ্যাঁ বলি কে দকলি নাই কোন বাটাল ফলাইলা বলে পথে ও এ মহাপ্রভু ঈশ্বর তো সই জুয়ার বললি হ্যাঁ আর বললি না শুনলা সে তো ফটকি নিন্দরাই দিলা না মুন্ডে বলা ডমরু কি ডমরু রেলা কেন ডমরু কি ডমরু এলে নো সব জমা কাছে গায় এ মহাপ্রভু ঈশ্বর তো সই জুয়ার বললি আর তো রিসাল লাগ গলা এ মহাপ্রভু ঈশ্বর তো সই জুয়ার বলবা বেচালার বাবু তার ডাক ওয়াও আর বেচ করতা গডলা डायरेक्ट हाँ ते समाज चंदी करी गला रे मोय त दकी देली अटाक माफरू का टाक पचबटे गेला नि बोलले हैं काय हला रे मक विचार करवा त सब लोग बोलला हैं आ विचार का पचबटे आछि तू यार आसी करी मक विचार करबी टाकी टाकी बोलला होयतो तो मरलो तो काम আছে माफरू बोलली हैं काय काम আছে को फटाफट को मक नींद दर्शी भी बोलला हैं हां मारन शिवरात लागा लागी के 8-10 दिन अल्लाह नींद न आइसी আছে बोलला हैं तू फटाफट काम छेड़े दे मुई फटकी सोई बोलला हैं पाछे काय बोलला तमर लगे आइले माफरू बोर दिया बोलली काय बोर बोलला काय बोर बोल पिला टोकी बोर हमर घर पिला नहीं टोकी नहीं बोर दिया का हमर घर पिला टो या पर अच्छा का बोलली हैं हां मगला एंती सका एंती बोलबा काय बोलला हैं घंटा पछ पड़ी गेलिस बोलला हैं काय लागुन माफरू बोलली हैं केनता बोलले नर लोग बेस विचार कर दलाई होयतो ये पिलाटो गोटला देबाटा विचार कर दले बेसी नर लोग पंती कर लागुन छाड़ी देली से व्यवहार बोलला हां केटी फछ पड़ी गेलिस केनता गुन एंती तो फछ पड़ी गेलिस एबे मोता में दे देली আছে बोलला हां जिला बांटी देलात बोलला नरंगपुर जिला गोटेक देली আছে हां खरापुट जिला के मलकानगिरी जिला तीनटा बैंड रला तीनटा बैंड के तीनटा जिले बटा कर देली मुई छाड़ी देली व्यवहार बोलला हैं केनता गुना माफरो बोलली नर लोग बेसी पंती कर लाई बोलला माग पिला टोकियो ओम कटा देबू আমার ঘর ফিলাটো গিয়ে ছান্দিটা দেবো বলি টকি টকি না নি দিলে মানে নেই আটা কাছে মাপুরু নর ব্যবহার ছাড়ি দিলে
বলবা কাই ব্যবহার তো করবাস মাপুরু সৎ কথা কুয়া বললি হুম এবে নর ব্যবহার ছাড়লি বিচারের কাছে এবে বল্ডার কুকুড়ার ব্যবহার করবেছে বললা এ বক্সা গুড়ার বাদি বেলা হ্যাঁ বল্ডার কুকুড়া ব্যবহার করবেছে কুকুড়া বলে 3 গাড়ি ফটে দিবি নর মুখে নাই বললা এ নর বেন নাই না কুকুড়া বেন বলে কাটা কাটা বললা বাপ রে এ মক পিলা টুকি নেই বল্ডার কুকুড়া কাই করবি বললি হ্যাঁ আইটা তো কেছে সবু সরাই দিলি না আমার ঘর পিলা টুকি নেই মারন পিলাটুকি নাই না নাই তোমার মাই দি কে বিয়ান রাত কিনে হ্যাঁ কে বিয়ান রাত আজ গেছু কি ওটর বড় ছেলে এ ঢোডরা মডি আনলাম কেনতা হ্যাঁ এটা বনুয়াবে মুই সমান মন্ডি বাড়ি গেলি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মক তো ধকি তো তেল্লা রে কেনতা মুই দেখা পন তো সাটা পাটা না দক্তরি ভেন্ডিয়া বেলা নি আগ তো টিপটা এই করি এমতি আক বলতে রবার কি নেই পালি 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 এলে এ না দকে তার বাবা তো দেখি দেলা রে কে নি হ্যাঁ একে জুয়াই করলে ওই তা মোর টককে দিলে ওই তা বলি বলি ফুটুর 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 ওই আইসি আছে হ্যাঁ মুই সমান পান গড় গবি দেই গড় कर कर तुकी लागली আছে আর কে ঘেটি তো দেলা আলে আই বোর্ড লগাই কি নেই হ্যাঁ মুই সে না জোয়ার করবা কথা হ্যাঁ মকে জোয়ার খাটলে জোয়ার বাবু বললা মক কোন ফট কিয়া তাইলা জোয়ার মামা বল দিলি মামাची পদ দেই গেলা আর কে হ্যাঁ এতে তো গড় কথা কইবি বললা কাই কথা মামা বললি হ্যাঁ মক তো মামাची পদ গেলা বে আর কে আমার ঘরে টকি আছে আমার ঘর টকে কোনতি না নেবা তুই নে আকা বললা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এলে কাই করু আই বললি নাই সবু ব্যবহার জানে বললা আয়ন্তরাল ব্যবহার করবার টাল চলছি বললি আর ফুড়ি মারি করে রাতের বাড়ি সই রেলে কাম না দে বললি না হ্যাঁ গোটে কথা পাতার দাস কি নাই হালে তোমার তো কি নাঙ্গল জিগুয়াই কেনতা বলতার কি নাই হাইটা না পচারলি বেকে হ্যাঁ এলে মুই আর তার